Bulata sa amin yan, tabachoy na yan! Andito na pala si Pototoy Boy. Yan. Ay mo. Pero ka sa tubig. Pangalawang water break. Unsa man itong Big Boy in the house. Ang yabang oh. Big Boy in the house. Lakas ah. Yan no? Isa pa bababa. Fat ass diet. Konting bike, food trip agad. Pang vlog to eh. Na-enjoy, bakit? Ay, na-enjoy. Mag-enjoy ka. Yabang eh. Oh, talon-talon po. Pag yan sumubsob lahat. Oy! Utang ina. Boy, boy. Ano sabi mo? Kasi ako pababa eh. Ha? Manto ko Super ano? Superman. Superman sa simento? Water break in the house. Hindi naman ako At unang padyak, Paris agad.